अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, आज का ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, इस अमल को मैंने अपने हाथ से इसलिए नहीं लिखा, मोबाइल के फ़ॉन्ट से लिखा, ताकि इसके ख़त व किताबत में कोई गलती ना हो और कल आपके लिए कोई मसला न बने। आप लोगों के आसानी के लिए मोबाइल के फ़ॉन्ट से इस अमल को लिख के आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। आजकल इस जादूगरों के दौर में, इस दुजाली दौर में, इस पुरफितन दौर में ऐसा कोई शख्स नहीं जिस पर काला जादू न हुआ हो, ऐसा कोई शख्स नहीं जिस पर बंदिशें न लगी हों। जादू करने वाले हर जगह बैठे हैं। ईंट पत्थर उठाओ तो नीचे जादूगर बैठा हुआ होता है। नाज़रीन इकराम, जादूगर के सताए हुए लोगों को और बंदिशों के सताए हुए लोगों से एक दिन अगर आप लोग मिलो और बैठो, इनकी बड़ी बड़ी दास्तानी होती है, इनकी तकालीफ़ की बड़ी बड़ी दास्तानी होती है। किसी पर जिस्मानी बंदिशें और बीमारियां लगा दी जाती है, किसी पर ना ख़त्म होने वाली बीमारियां लगा दी जाती है, किसी पर मोज़ी अमराज लगा दिए जाते हैं, किसी को कत्ल कर दिया जाता है, किसी के माल व औलाद को बर्बाद किया जाता है, किसी की दुकान, कारखाना, फैक्ट्री, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, किसी के औलाद को कत्ल किया जाता है, किसी के घर में तलाक डलवा दी जाती है। अच्छा खासा चलते घर को ये लोग बर्बाद करके रख देते हैं। जादूगर और जादू करने वाले शख्स को इसी दुनिया में जलील बर्बाद करने के लिए इस अमल को आज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, और जादू ख़त्म करने के लिए आज मैं इस अमल को आपके लिए शेयर कर रहा हूं। इस अमल का फ़ायदा ये है कि ये ज़ुबान बंदी भी करता है, दुश्मन को जलील भी करता है, जादूगरों को बर्बाद भी कर देता है। लेकिन ये अमल सिर्फ जायज़ उमूर के लिए काम करेगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नाजायज़ उमूर के लिए अगर आप लोग लिखोगे तो ये कुरान पाक की आयतें हैं, ये उल्टा आप रुजतों का शिकार भी हो सकते हो। ये अमल 70,000 जिन्नात के कौमें और 70,000 जिन्नात के सफ़ों को पीछे हटा देता है, शयातीन के सफ़ों को पीछे हटा देता है, सख्त से सख्त जिन्नात को कैद और कत्ल कर देता है, सख्त से सख्त जिन्नात को बर्बाद करके रख देता है। नाज़रीन किराम, जादूगर दुश्मन या जादूगरों से जान छुड़ाने के लिए, जादूगरों पर बीमारियां मुसल्लत करने के लिए, जादूगर दुश्मन पर बीमारियां मुसल्लत करने के लिए, जादूगर दुश्मन को शहर से निकालने के लिए, जादूगर दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए इस अमल को किया जाता है। ये एक कुरानी अमल है। फिर कहता हूँ कि याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि आप दूसरे शख्स पर काला जादू के तौर पर इसको इस्तेमाल करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कुरान पाक की आयतें हैं। कुरान पाक की आयतों का बहुत ज़्यादा एहतराम व तकरीम किया जाता है। तरीका ये है नाज़रीन किराम कि 3 अदद सफ़ेद कागज़ पर नीले स्याही और हल्के गुलाब से, ये जो सामने आप लोगों को कुरान पाक की आयत दिखाई दे रहा है, ये लिखने हैं। इसके नीचे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, अपनी वालिद का नाम लिखना है। एक नक्श आपने अपने गले में डाल देना है, दूसरा नक्श आपने अपने घर में लटका देना है, दीवार पर अवेज़ा करना है। अगर आप पर बंदिशें हुई हैं, जादू हुआ है, आप बीमारियों में मुब्तला हो, जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो, तो आप इस अमल को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा नक्श जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लिख कर आपने एक ताला लेना है, एक छोटा ताला लेना है, 200-300 रुपये वाली। इस नक्श को आपने ताले के साथ लिखकर उस पर काला टेप लगा देना है। काला टेप लगाने के बाद इस नक्श को आपने अपने घर में
رکھنا ہے، کسی اندھیرے جگہ میں رکھنا ہے، کسی سائٹ پہ رکھنا ہے، ایسے جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں اس کے نزدیک کوئی جا نہ سکے۔ یہ وہ دشمن جو کالا جادو کرتا ہو یا جو جادوگر ہو، یہ اس کا وہ حشر کر دیتا ہے، وہ حل کر دیتا ہے انشاءاللہ کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح آپ اس کو کالا جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، بندشوں کے توڑ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، مال و زر کی بندش، دکان کی بندش، کارخانہ و فیکٹری کی بندش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ غرض کہ یہ قرآن کی آیتیں آپ جس مقصد کے لیے استعمال کرو گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے 3 سے 4 دن کے اندر کام کرے گا، کیونکہ یہ بہت زبردست اور بہترین عمل ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ قرآن پاک کے آیت بھی آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں، وہ آیت جس سے آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ ملے۔ یاد رکھیے گا کالا جادو سے خود بھی دور رہیے گا، دوسروں کو بھی یہ تلقین کیجیے گا۔ اس 2 دن کی زندگی کو اور اپنی اس 2 دن کی زندگی کو برباد مت کیجیے گا ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے، اپنے ایمان اور آخرت کی سودا بالکل بھی مت کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک اور دوستوں کے ساتھ، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر ان تک یہ طلسمات یا انمولیات پہنچے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا، اور خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پہ طرح طرح کی کالا جادو اور بندشیں ہوئے ہوں، اور وہ بہن بھائی جو رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے نورانی وظیفہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے۔ خاص کر وہ بہن بھائی جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں، جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ناظرین کرام ان کے پاس جایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کی مدد کیجیے گا، پیسوں میں، دعاؤں میں ان کی مدد کیجیے گا، خصوصاً اپنے ہمسایوں میں، یتیموں پر اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اور بہترین طریقے سے دے گا۔ اللہ حافظ۔